Jotonon sanja kaham khana ted exam ri tanai rono kha kaham tai best of luck okay narok preparation no kaham ken khlai tongai na okay ang tabuk kai tham topic no romui ba kai bri topic no romui narok bai kisa sanam chung khana a question ro o jang question ro mani man ge faida topic ron kisa nai nai legira na haita gang ge khana narok Surjo puja khonaimani Sadhu khushi krishna tai Kwtal kothoma o jagani question mani mano haita mo every year ba bisi brum or ni question 5 inke a question dok no chung kaham ke saimanani naw haita ke o jagani question manan haima tong haita thaise deske bar manan ke puila Surjo puja khonaimani hani baksa saiman jagni mano baksa saimia kunanga ke o saimia roni bagai noroni bagai tinang kisi sa sukrobui chanani nai dong hanggang ke norobo kisa video nai khana thangai kalai hangke ba belai no jawon haima dong haita ke Surjo puja khonaimani mane abo batamo hanggang ke abo no tin ang tin kisa norobo chanani mocho hanggang ke Surjo mane no chal puja mane no jeng matai khlaimani haitanga Surjo puja khonaimani ba matai surjo no ta sal no matai khlaimani eba khonaimani hani jeng manmani ka khlaimani phanangai man okay sana thangang ke omo tamo okay omono fuila jeng sana kalai je kok borok ni laibo mawo kok borok ni history wo fuila jeng hati lekha bai eba yak bai suijak manai mankha ba boi kiching michi phana mankha ba khata phana suijak mankha a pandolipi ka Surjo puja khonaimani okay omo phaipeo kok borok ni kesam kuk nuk mari kesam jotto se kesam nuk mari bobo gangena jeng Surjo puja khonaimani hani jeng sanani kala jemon bangla bhashao je puro jeng chorja chorjo binochoi hani je chorja pot hani manmani bangla jotto se kesam suijak Nepal ni kaisa ras poribar ni nogo mani phaimani abuno jotto ni se kesam bangla bhasha roni kesam chorja pot suijak manmani abu pandolipi আর বর্ণার 46 the 47 kising misi ro total 47 mankha okay chin oro jengbo om hai kaisa mankha abo kok boroni kesam kuk nuk mani jotto ni se kesam nuk marinka Surjo puja khonaimani hani ke abuno rutugui karinai sabo ke bufro mankha bo jaga mankha ka aro tamutong abuno rogina tinini norogni class ba norogno sirinani muchungan haitang ke ko Surjo puja khalaimani eba khonaimani hene pandolipi tam kok bai sijakni man ke aro a pandolipi hingangke aro kok borok bai sijakhani jeng mankha abun bagini to kok borok language om 5 okay je pandolipi mane no yak bai sijak abo kok borok ni sijak kok borok kok thebe sijak mankha okay aro jotoi slok thai kholni min thai kholnai kholsa kholnai ni chini jetton che lekha mung kusam kholsa kholnai mane no kurisa kuri ni lekha mani ka khol mane no kuri kholsa ngai kurisa kholnai ke 40 karo total 40 ta slok tong ke am je pandolipi man ka az je sijak man ka aro slok mane no slok jeng siman mantra ro sijak hai quotation sijak hai ke abo hai ke sijak 40 ta slok man kha jaga ka slok brum no kok butang tang char ke tong tang char ke tong means outline ke sijak slok brum no outline ke sijak man ka ke obono rutugui kairnenka shantimoi chakraborti inke bo omo boro Srilanka ke bo kaisa boi karikha bina boinka kok boroker uchcho sondane 2020 o karita a bijabu bo kaisa parto Surjo puja khonaimani ni kaisa chapter suikya inke a chapter bo o Surjo puja khalaimani eba khonaimani abo je manmani abuno rogi bo cheri suifunuka abo tamoro okay abuno kok boron laibuma jottoni se kesam kuk manmani eba suijak manmani abo kok borok bai suijak hati lekha bai suijak boi kiching miching ro mankhana inke abo bo shantimoi chakraborti mankha inke abuno bo kok boroker uchcho sondane kok borok rutuna thangtani haito uchcho sondane mane kok borok yak rutuna thangtani inke bo abo 2020 o aboi karikha inke aro bo kok boroker uchcho sondane ni kaisa chapter nargi Surjo puja khonaimani no tui suikya haita inke Surjo puja khalaimani eba khalaimani slok tamno rogi sijak tei tam kok bai sijak ni chang aro rijak suloro beba kom thai mamangsi kom thai mane mantro mamangsi
kok borok bai kisa tei sanskrit kom thaibo tongmani nugjak ke kok borok tongo tei sanskrit kok rokbo bari sanskrit ni mantra haike rokbo swijak tong ke chung saiman karo o je suluk tongmani abo kok borok bai tei sanskrit bai swijak ke surjo puja khwlaimani eba khonaimani bo jora tei bo buwa gani amola khlaijak kha ni ga je surjo puja khwlaimani abo মহেন্দ্র মানিকনি আমল খাইছে কারণ মহেন্দ্র আমল বুসুং গাঙ্গে 1698 সিমি 1700 এডি বিসি জরা গাঙ্গে অমন নরনি কুইশন ফাইফায় বো মহারাজানি জরানি সিমি চিনি কক বরক সৈজাখা গেছিন কাইছে আইডিয়া মানকা মহেন্দ্র মানিকনি আমল এবা মহেন্দ্র মানিকনি জরাও কক বরক সৈজাখা ইনকে যে সৈজাক মান মানে আবো রোমান স্ক্রিপ্ট या আবো বাংলা স্ক্রিপ্ট বাংলা কক থাইবে সৈজাক বা বাংলানি স্ক্রিপ্ট বাই সৈজাক তাই kaisa kaini asamiya script hairok mano tei sanskrit script rok tongoi mano devanagari rok tongoi mano devanagari koi phano bangla le tongo abo haitan ga bang abongkha মহেন্দ্র মানিকনি জরানি আমল গাঙ্গে 1698 সিমি 1700 এডি বিসি জরা গে বম বুয়া গ্রানি জরাও চিনি কগরক সৈজাকা উইলানি ফাইমানকে মহেন্দ্র মানিকনি আমল গা অমবো টেটো जों ফাইমানি নখা গে তাম কক বাই গে তাম সৈতাইবাই গে বাংলা সৈতাইবাই অমুংই মানহাই কে সূর্য পূজা খলাইমানি কম থিঙ্গে সৈনাই ছাওয়াতে সিমুংনি পান্দানি বড় মানকানি जोंके ओजिन शान्तिमय चक्रवर्ती आं कुइलान साका गे आगुलिनि उजिरबारी मुंगै खरचाव 1968 बिसियमान आगुलिनि उजिरबारी नदिरबारी रखनै दं उजिरबारी रखनै दं इनके आ जागाव बो मानका कुनु काइसे जागाव मानका आबो 1968 बिसियो शान्तिमय चक्रवर्ती मानै बाबनो रिचार्ज खलाई 2000 बिसियो बयकारि खा के सूर्य पूजा खलाइमानि बा खनाइमानि बिजाबो काइबसक सुलुमान कांगा पुइलान सागा ब्रिजी माने खलनै 40 टा बेबाक सुलुगो तांचार के सैजा जतो जागान 8 लाइन के सैजा के सूर्य पूजा खलाइमानि हनै बुसुक सुलुगो सैजा मान कांगे जे सूर्य पूजा खनाइमानि हनै काइसा चाप्टार 31 नि सुलुगो सूर्य पूजा खनाइमानि हनै सैजा मान कांगा बो आबुनि मुंगरुइ आ go no cherry sui punuka haitabo 31 sulugo bo surjo puja khonaimani gangke arbo tam to gangke chini kharchi motairomani mantra gangke chini salno motairomani joto kom thaimang joto mantra mamang a mantra rokno जों surjo puja khonaimani mani suijak bisingo man khangke am kintu kok borok kok thairok inke 이게 어머로 하이다 어머 하게 보이신 바에 거꾸로니 그삼 눅 말이 보고 가보노 소르자보다 커나이마니 에바 클라이마니 그때 가이사 레시얼 카그라타 모네 angro kaisa rokha रेसियर खाग्रा रखन फाइमान रेसियर खाग्रां खा चिनि राजानि जराव जों साइमन हाइदा राजानि जरा राजा तंफ्रु साइमन चिनि अर्थ जायको जों 184 जना राजा जाय थाङा चिनि हानो पालाइलांगा राजानि जराव जुद्ध कतर सभा कतर नांनानि बागै गोबांमा सेंग्रा बा गोबांमा सैन्यरक नांगे आफु राजानि सैन्यरक गरै गांगे गामि आमजाय थाङै रुतुगै जे फानगोनां जे सेंगोनां बनो मान खांगांके राजा मिथिरियो बा तुइ फायो ओके नि बिनि नगो काजाम कताल फना आचला बमा फाइनाय नगो बुसा कताल फना आचै तंथुन नगो बिहि लुइ फान तंथुन राजानि कौनो केबो मानिया तंगै मानिया गा बुसको चबाव तु जगै फायो बिन्स आगुलि तुइ फाइजाव बा राजानि राजबाय तुइ फाइजाव इनके आ जे तुइ फाइजाके चबाव थांगांके आ जे तुइ फाइजानि बन किदा किफिलनो किफिलिया आं केम सावैमानिया थैफाना थांनायमान इनके आ जराव बिनि बिहि खनजानाय बिनि बुमा खनजानाय जे बनो नाइरेगै काब्रक मानि जे बनो नाइरेगै मकल मुक्ति खिखलाइमानि रे चापमु बा काबै जे को खलै रे चापमानि आरो चापमु रेसियर खाग्रा हनै सिनि जाव हाइता गमरखन फाइमान हाइता के रेसियर खाग्रा र चामु साबो बो बिजाव सैका के रेसियर खाग्रा न तिर चामु काइसा सैका समरेन्द्र देवपर माहनै बिनि काइसा बय नंखरगा त्रिपुरा स्मृति 1927 बिसियो नंखर कांके ब आ बयो रेसियर खाग्रानि र चापमु तांनै सैलांका गाबैको हादुकदु कलम मासि पिनजागै पागरि नरुगलिया जादु पागरि नरुगलिया हादुकदु कलम गुन्थु पिनजागै याक्राइ नरुगलिया जादु याक्राइ नरुगलिया गाम काइसा खाखाम चापमु गना गावनो रेसियर खाग्रा इनका आबुनि आगलो जों साधु खुशी कृष्ण अबनो जों भेरी इम्पोर्टेन्ट मारनाय ताङै अ क्वेश्चन बार फाइव
Sadhu khushi krishna sabong kangke Sadhu khushi krishna koroksa roton monini yak coba roton monini chicho okra tongman ke roton moni sabong kangke jeng saimon roton moni jora kaisawam Jini tirpra hau fai tongkotharno pirinai ba bini chichor kebangma bini tongkotharni je lama phunungmani kebangma khapurjage binara swari ingkha bini chichong kha oloke raja bai kogya kokchongjagei ba rajani je himnai rogono hamia samung tangka haita bini againso hamia kok sawi sil sawi laso raja rong tuwi chobarong nanglai kha abo ke jengkise history rok saimon haitangke a je রতনমণিকে সন্ন্যাসী ইনকা a রতনমণিনি চিচ অকরা নংখা সাধু খুশি কৃষ্ণ কে বনো বলংরাই সাধু হনিব লুকুরক সিনিও হাইতা কে ব কাইসা রচাপং সুইখ্যা কে a রচাপং যতন তংক ধারণ তুই রচাপং a রচাপং যতন চিনি आधुनिक रचापुंया चिनी जादुकली जा रचापुंया a रचामुंखा मताई आताना लबुई रचापमान के a रचापुंनो कक बरकनि हिस्टरी वो कक बरकनि लाइबुमा वो पुइला रचामुं बिजाबखौनो सिनि जाव के a रचामुं बिजाबनि मुंखै तिरप्रा रचामुं खाकसांमा खम्बार बय अमो 1942-43 बिसिओ कारि जाव के तिरप्रा रचामुं खाकसांमा खम्बार बय 1942-43 बिसिओ कारि जागो हाइता गांके अमनो कक बरकनि लाइबुमाव पुइला रचापमुं बिजाब हाइता गांके तिरप्रा रचामुं खाकसां खबरबो साबो बिसो सैबा आरो काइबसो रचामुं तं आहाय कमान फाइमन गांके 1942-43 बिसो तिरप्रा रचामुं खाकसांमा खम्बार बय बा बाक्सा खाकसां खम्बार बय हनो बाक्सा खाकसांमा खम्बार बय इनके आबो साफुंनायनि मुंखै बिएल प्रेस इनके ताई सैनायनि मुंखै साधु खुशी कृष्ण टोटल आरो 33 रचामुं तं ताई आ रचामुं बेबांना तंगथार ओंसिमुं मोताई वानसुमुं आकरन तुइ सैजाब रचापमुं इनके अमरो आगियो फाइका ककबरनि पुइला रचामुं बबो गांके तिरप्रा रचामुं खाकसांमा कुमार बय बा आबोनो साबो सैका सैका गांके साधु खुशी कृष्ण ब बिसौ कारि जाका 1942-43 बिसौ आहायके फाइमन के आरो काइबसो रचामुं तं रखनि बेन फाइमन के टोटल 33 रचामुं आ बिजाबो तं इनके अमरो फाइनाइन चान्सेस तं आइतांके आबोनि यावलो जों कताल कथमानो जों सिनानि नांनाय कताल कथमांका कक बरकनि पुइला कग्र बाय ब्लाइ इनका जनशिक्षा समिति खाजाकमनि यागलो जनशिक्षा 1945 27 डिसेम्बर खाजाकमनि यागलो 1954 थांगै कताल कथमा हनै काइसा कग्र बाय ब्लाइ नंखरका इनका आ कग्र बाय ब्लाइ कम थिंनाय इनका सुदनवा देबबरमा इनका 1954 बिसिओ पुइला कारिजाब इनके 54 निसिमि 56 जरा 3 बছর अमक गथां तंका आबोनि यावल थैथांगा इनके अमो फाइफायो कताल कथमा ताम रखनि फायो के कताल कथमा कग्र बाय ब्लाइ कताल कथम साब कम थिं रखनि फायो कताल कम थिं इनका सुदनवा देबबरमा कताल कथमा बो बिसिओ कम थिं जा खने इनका 1954 बसै जरा बांची कारन फाइमान इनके 1956 जरा माने नट 54 जिम 56 3 बছর जरा बांची खा इनका अबनो कग्बरन लाइमा पुइला कग्र बाय ब्लाइ इनके खरकबा कताल कथमा जरा सैनायरनि मु अमर तिरखेबान फाइमान इनका सुदनवा देबबरमा बस कम थिं इनके बतंनाय सुदनवा देबबरमा महेन्द्र देबबरमा दशरथ देव एबा दशरथ देबबरमा नगेन्द्र चंद्र देबबरमा नवलक्ष्मी देबबरमा रविरंग देवी नकुल देबबरमा रामचंद्र देबबरमा आकसौ आकताल कथमाव सैमु रनाय रक के आजरनि सैनाय रक हाइतांके कताल कथमा पुइलाव बाहायके नंखरमानि के अमरगमु जों साइमान नांगु कताल कथमा पुइलाव तालनियो कांसा माने 2 मासो कांसा ओलो 3 मासो कांसा ओलो 6 मासो कांसा ताल दगो कांसा हाइके नंखरमानि बिसिक थामनि ओलो मथाल जागाय थांमानि बिसिक थाम यागोलो थैथाम के कताल कथमा वाइफ से नंखर गांगे जों जे मानमानि आबो चिनि जे बयरो सैजन माने आबो वाइबा नंखर का टोटल 5 बार नंखरे आबो थैथांगा इनके आ कताल कथमावनो सुदनवा देबबरमानि कथमायुं पुइला सैजाबो आबंखा जेथुवां 1956 बिसिओ बिना कताल कथमावनो कक बरंनि पुइला कथमायुं जेथुवां हनै सैजाब इनके अमरक नरक साइमानानि नांगो अरनि बिसिंगो आगिदगो तो थाइता मानो इनके ताकलाइबो थाइताम चान्सेस दङ ताम ताम कताल कथमा सुर्ज पूजा खनाइमानि इनके रचापमुं ककबरनि पुइला रचापमुं आं तीनटा टपिक सामोन बिसिंगो थाइसा थाइसा फाइकेबा फायाना फायांगै तो फाया
Tiap fagian angke omorok no fainai ji samuni bising no fainai haida. Ingke norok omorok kisa saimani tangangke belani sana ingke tinin bagi asinung situn jotno tewisa best of luck kahamke exam lagi norok ni exam hamtun abona ang.